Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kembali lagi cuy. Langsung nyarben ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing di sini lagi nih. Kayak apa ikannya di sini nih dah. Ini ke melarat. Dan cucu entah santare. Coba yang lebih bening. Kini Sarah. Nyoba ban desa ban. Hah? Terima. Besar deh. Malah. Kene opo ya. Tuh kan Arya punya. Weh, dapat rek setrek. Wih. Ya apa nih dah wadahnya nih dah. Setrek satu cuy. Alhamdulillah ini. Pola di sini, pola coba. Setrek rek, tuh rek. Setrek rek. Wah. Setrek cuy. Mantap. 4 jari rek.
rek. Wah, kena lagi kan, minta gantian saya ini ternyata ada. Strike rek, strike lagi.